आमची डॉक्टर क्लारा आणि डॉक्टर रिया अलॉंग विथ GMCचे आमचे सगळे स्टाफ तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो टायम काडून हांगा आयले आणि जे एक इनिशिएटीव तो ब्लड डोनेट करपाचो हो ब्लड डोनेट करप एक साप गरजेचें कित्याक आमी वयता थंय पळयता खुबशे एमर्जन्सी केसीस आसता कितलेशे पेरंट्स कितलेशे तेंचे रिलेटिव्स आमकां चालूच आसता कॉलिंग करपाचें आनी कॉलिंग करून ते आमकां रिक्वेस्ट करता की आमकां ब्लड जाय सगळें हे जेन्ना ब्लड जाय पडटा पेशंटाक खंय तरी आमी ब्लड दिवन लायफ सेव करूंक शकता सो हो एक लायफ सेवींग मुवमेंट जो लायफ सेवींग इनिशिएटीव आयज सादारणचे आमदार जशे GMCचे आमचे डॉक्टर्स हांणी घेता हांकां हे कारणाक लागून हांव मनासून देव बरें करूं म्हणटा आनी जे कोण आमचे ब्लड डोनेट करपाक येतले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन आनी बाकीच्या आपल्या सादारणच्या लोकां कडेन की ब्लड कॅम्प आमी आनी थोडे लोक चालू करतले मागता सगळ्या लोकां कडेन तुमी तसो तुमकां टायम मेळटा हांगासर हाजीर जावचो हांव मागता आमचे योगेश हळदणकर तांचे कडेन की आमदार गिरीश बोरकाराक टोकन जावन दिवन तांचो वेलकम करचें तशेंच मागता आमचे गोंयकार प्रकारांत एकटी तांकांय टोकन जावन वेलकम करचें डॉक्टर क्लारा जी इंचार्ज आसा ब्लड टॅकाची तिकाय टोकन जावन वेलकम करचें मागता योगेश हळदणकर डॉक्टर रिया वेलकम करचें तशेंच तेंचे GMCचे सपोर्टीव सिस्टम तेंचे स्टाफ ते सगळे टोकन जावन वेलकम करता हे जावन आसले आमचे आयज जे ब्लड ऑर्गनायज करपाक लागून हातभार लायले आनी हे ब्लड ऑर्गनायज करपाक आयज कितले जाण स्टाफांचो आमदार गिरीश बोरकार तशेंच आमचे कार्यकर्ते जे आसा तशेंच आमचे गांवचे लोक तेंच्यांनी आयज एकठांय गांव हो ब्लड कॅम्प ऑर्गनायज केला तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कम्युनिटी हांगासर गोंयकार आसा ती कोण म्हणायचे तेंच्यांनी आमकां हॉल दिवन हांगासर आयज ब्लड ऑर्गनायज करपाक तुमचो सहभाग लायला हांव मागता सगळे लोकां कडेन की तुमी जसो टायम मेळटा तुमी हाजीर जावचे आनी तुमचो एक सहयोग दिवचो कोणाची तरी लायफ सेव करपाक हांव मागता तो गिरीश बोरकार सातारचेचो आमदार हेंच्या कडेन की तेंची दोन उतरां दिवन लोकांक स्पश्ट करचें की हो ब्लड करचें कॅम्प कित्याक गरजेचो आनी कित्याक लोकांनी येवन हांगासर ब्लड डोनेट करचें सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आयज आमच्या वांगडा ब्लड बँकाचे डॉक्टर्स आनी तेंचे वांगडी स्टाफ जे आसा ते पयले आसा डॉक्टर क्लारा डॉक्टर रिया आमचे सेंट गॉर्ज सांताक्रूज मतदारसंघाचे ZP एस्पिरन्सा ब्रेगांसा आमच्या वांगडा उपस्थित आसा सगळे आमचे गांवचे वांगडी ब्लड डोनेशन कॅम्प हो एन्युअल ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी दर वर्सा करता आनी खूब उमेद भोगता कित्याक जेन्ना आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करता तेन्ना खुबशे जाण पार्टिसिपेट जाता ब्लड डोनेट करता आनी तें जालें म्हणटकूच कित्याक तो स्टार्टींग फेज आसता आनी सगळ्यांक खबर आसा ब्लडची गरज केन्नाय कोणाकूय जावपाक शकता आनी जेन्ना गरज जाता तेन्ना खुबशे जाण आमकांय कॉल करता की ब्लड कार्ड्स तेका मेळटा ब्लड डोनेशन कार्ड्स मेळटा आनी ते कार्ड्स गावले नंतर जेन्ना ब्लड बँकान वयता तेन्ना ब्लड मेळोवन लास्ट ब्लड मेळटा सो आयज जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा हो खासा केल्लो आसा हांव मागता जातींतल्या गोंयकारा कडेन की तुमी ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक पार्टिसिपेट जावचें एक पयली हे ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले ब्लड हो जेन्ना डोनेट करता तेन्ना आमचेय जे जर आमी ब्लड डोनेट केलें जाल्यार आमकांय एक परत फ्रेश ब्लड ग्रो जाता आनी खूब जाण थोडे जाण भियाता एक ब्लड डोनेट केल्यार आमकां कितें त्रास जातले जावं आनी कितें जातलें अशें कांय ना ब्लड डोनेट करच्या पयलीं डॉक्टर्स सगळे चॅकअप करतात तो इम्युन सिस्टम आसा कितें प्रॉब्लेम आसा
डोनेट करचें आनी एक कोणाकूय गरजवंत जेंकां ब्लडाची गरज पडटा त्या ब्लडाची गरजेक पावचें कित्याक एमर्जन्सी केन्नाय येवपाक शकता. आमी पळयलां म्हाका कितलेशे फावटी कॉल्स येता रातचे सकाळचे दिसाचे एनी टायम कॉल येता आनी ते कॉलान अशें सांगता की आमकां एमर्जन्सी ब्लड जाय डिफरंट टायप्स ऑफ ब्लड जाय. आमी आमची जेन्ना लिस्ट येता तेन्ना लिस्टेन वचून पळयता की खंयचो ब्लड कोणाक लागता त्या टायमार आमी तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न करता. सो हांव परत एकदां मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की येवचें आसा ते गोवा येयला आनी आपलो जो मोलादी ब्लड आसा तो डोनेट करचो. देव बरें करूं. प्रॅक्टीस आमचे करता तेकडे सगळ्यांक देव बरो सगळ्यांक देव बरो दिसा म्हणटा. आयज आमचे आमदार तशेंच आमचे मेडिकलाचे डॉक्टर क्लारा डॉक्टर रिया आनी ताचो सगळो स्टाफाक आयज हांव चड आनी व्हडले वैजकी वेलकम. मोगार भाव भयणांनो, तुमी जाणा आज 4 वर्सां तरी जाले आसतली आमचो आमदार हे ब्लड डोनेशन कॅम्प करून हाडटा. सो कित्याक पासून ताका एक हुस्को आसता कित्याक तुमी जाण आमकां मेडिकल इतलें लागीं आसा. सो ताका प्रत्येक टायमार कॉल येतात आमकां ब्लड जाय. ही आमची गरज तो सोजमोता देखूनच तो हे कॅम्प आमकां ऑर्गनायज करता. सो हेजो एक बरो फोड घेवन जाता ते संकटे आयज सगळ्यांनी हाजीर जावन आपलें ब्लड डोनेट करचें. सोजमोनाक आमी ब्लड दिलें म्हणून आमी वीक जायना, आमी दी बिल्ड जाता, आमकां न्यू आनी ब्लड फॉर्म जाता आनी आमकां हेल्थ बरें उरता. सो डॉक्टर सगळें चॅकअप करून तें ब्लड काडूंक शकता. सो हेच सांगून आयज सगळ्यांक तुमकां उलो मारता, सगळ्यांनी येवचें आनी हाजीर जावचें. देव बरें करूं. जी कळल्यार ती भिता की ब्लड दिल्याक आपल्याक त्रास जावपाक खातीर हे जर दुबाव आसा जाल्यार ब्लड दिवपाची इम्पोर्टन्स कितें आहा मातशें एक्सप्लेन करचें आमच्या लोकांक. Thank you for having us here, sir, for this blood donation camp. I have 4 years we are having this camp and we are getting a good response. Thank you for having us this time. सांगले तशें सरान ऑफकोर्स ब्लड दिल्यार कित्याक आयज दिवचें. इट इज दॅट तुमी एक तुमचें डोनेशन करता तें आयज 350 नाजाल्यार 450 ml 1 युनिट जें आमी तुमचें केल्लें फॉर ईच डोनर आमी ब्लड बँकान ते वखतात आनी कॉम्पोनेंट करतात. एक तुमचे 1 होल ब्लड इज डिवायडेड इंटू फॅट सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा and also from plasma we prepare cryopreservation. So your one donation helps 3 to 4 patients. तुम्ही एक जीव वाचयना ते एक डोनेशनाक तुम्ही 3 जीव वाचयतात. So it's a great blessing. सोंपें तें कितें कोणाक पयशे दिवप नाजाल्यार any other donations is very easy. But when it comes to blood, till today blood is not produced in machines. We are the manufacturers of blood. So आमी आमचे आंगाचे काडून लोकांक दिता ते खऱ्यांनीच उमेदचें काम. कोणाक दिवंक जाता ते लोकांक between the age of 18 and 60 years, anybody, male and female, between the age of 18 and 60 years, regular donors till 65 we take, but today for the camp we'll be taking till 60 years. So anybody who's completed 18 till 60 years, feeling fine today, have a good breakfast this morning, but heavy nashta, not a light breakfast, a nice heavy breakfast, and within that 3 to 4 hours of a good breakfast, your sleep should be good. We ask all our donors whether they have slept well. More than 6 वरांच्यान चड न्हीद जाल्यार फुडें सरून दिवचें. कित्याक तुमी पळयत जाल्यार it just takes few minutes of your time. हांगा भितर जेव्हा तुमचे फॉर्म भरतले तुमचे हेमोग्लोबिनाचे चॅक जातले. As sir said, there is a medical check also of yours. We will be checking your lab. And like only if you all are fit and be honest, तुमची कितें हेल्थ हिस्ट्री आसा, कितें दुयेंस आमी विचारतले तुमकां तें आमकां सारकें सांगूंक जाय. कित्याक तुमी बरें उरतले आनी आमच्या पेशंटाकूय ते रगत वयता ते खूब क्वॉलिटी. सो एंड ऑल दीस हेल्थ हिस्ट्री तुमी जे आमकां सांगतले ते इज केप्ट कॉन्फिडेन्शियल, नथींग टू वरी अबाउट दॅट. मागीर तुमी जेन्ना न्हिदतले थिंगा एज यू लाय डावन ऑन द काउच, इट जस्ट टेक्स 3 minutes. 3 मिनटांनी
चावलेले भशेन सुई लागतले आनी 3 मिनटांनी ते रगत येतात. मागीर तुमकां लूज हात वयर करूंक लायता आमी 10 मिनटां आनी बसोवंक लायता. वी गिव यू सम रिफ्रेशमेंट्स, हॅव द रिफ्रेशमेंट्स आनी मागीर सगळे कामां करूंक जाता. पूण आयजचो दीस जेवंक जाय, उपास करूंक जायना, खूब उदक पिवंक जाय, सोरो आनी 6 वरां घेवंक जायना आनी कोण स्मोकींग करता रायडींग ड्रायवींग अर्दे तासांनी करूंक जाय. आयजचो दीस जिमींग करनाका, दीस स्ट्रेनस एक्सरसायज आयजचो एकूच दीस करूंक जाय. हे जे तुमी रगत दिता 350 450 एकाचे तुमी रगत डोनेट करतले ते 1 ते 2 दिसांनी परत आपलो वॉल्यूम तुमच्या आंगात येता इफ यू फॉलो दीस इंस्ट्रक्शन. उलट आमचे डोनर आमकां येवन शेअर करतात, आमी डोनेट करतात त्या दिसाक आमकां बरें फ्रेश दिसता. सायंटिफीक स्टडीज हॅव ऑल्सो शोन दॅट हांव म्हणना सायंटिफीक स्टडीज म्हणटात की जेन्ना तुमी अशें रेग्युलर दितात फ्रॉम अ यंग एज लायक नाव 18 years जाल्यार क्रॉस वेन रेग्युलर दितात ते मनशाचे दॅट पर्सन हॅज लेस चान्सीस ऑफ हार्ट अटॅक्स एंड प्रेशर प्रॉब्लम्स लेटर इन लायफ. तुमकां लेस चान्सीस आसतले की कितें हार्ट अटॅक नाजाल्यार प्रेशर प्रॉब्लम जावपाचे. सायंटिफीक स्टडीज आर शोन. सो इट इज अ गुड सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड इन युअर बॉडी when you donate blood. And of course it's a great blessing, you're saving 3 lives. ते तुमचे रगत कोणा पळयतले तर तुमकां खबर ना. आयज जे एमर्जन्सी चलता ब्लड बँकेक सोयरी दायरे मागीर येतात. एमर्जन्सी जेन्ना 108 पेशंटांक कॅज्युअलिटीन हाडटात तेन्ना शॉकान आसता. आय मीन इन शॉक इज ब्लड प्रेशर 0. दे हॅव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड. आमचो रिक्वेस्ट पासून पावता ब्लड बँकेन नांव नको लोकांचे आमी घेता. सो तेन्ना ब्लड बँकेन सगळे ग्रुपाचे बरे स्टॉक आसल्यार ते रिलीज करून येता. दे द लायफ सेवर्स आर नॉट द डॉक्टर, द लायफ सेवर्स आर यू आवर डोनर्स. यू ऑल आर सुपर हिरोज बिकॉज यू ऑल डोनेट रेग्युलरली. सो वी कीप इनफ स्टॉक ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप. आनी तुमचोय आयज आनी कोणाचो पेशंट आहा फाल्यां God forbid it can be one of our loved ones there lying there requiring blood. So if blood bank has enough stock of all blood group, it is being issued and the life is being saved. So I welcome you all, come forward, donate blood. It just doesn't go for emergencies आपूच वचना. प्रेग्नन्सी आसता, ब्लिडिंग खूब जाता, मागीर कॅन्सर केसीस, किडनी फेलियर, धाकटे भुरग्यांक एक ब्लड हेमोग्लोबिनाचो प्रॉब्लम आसता थॅलॅसेमिया म्हणून तांकां रेग्युलर रगत जाय पडटा. हे तुमचे सगळे रगत कसले पेशंटाक दिता. आतां आमी 10-20 युनिट घातले जाल्यार ते रिलेटिवाक कितले घेवंक जाता. दे कॅनॉट रिटर्न बॅक, दे कॅनॉट रिप्लेस बॅक 10 युनिट, दे रिप्लेस बॅक 2 or 3. एट दॅट टायम दीस ब्लड ऑफ युअर हेल्थ सच पेशंट्स ऑन स्पॉट आमी तुमकां एक कार्ड दितले. दॅट कार्ड तुमी केन्नाय तुमचे जिवितांत यू कॅन यूज इट वन्स एज अ रिप्लेसमेंट. आमी सपोज रगत घातले की तुमचे पेशंटाचे प्लॅन सर्जरी आसा एंड ब्लड बँक सेज कम एंड डोनेट. तेन्ना डोनेशन करचें पडलें की दॅट टायम तो कार्ड सांबाळून दवरप. यू कॅन सरेंडर दॅट कार्ड. नॉट दॅट वी ऑलवेज डिपेंड ऑन कार्ड्स बिकॉज कार्ड ऑफ आवर डोनर्स आर व्हेरी ऑनर्ड आनी कार्ड एक्सेप्ट करता एक्सेप्ट वेन फ्रेश ब्लड इज रिक्वायर्ड. कार्ड घेना फ्रेश ब्लड इज रिक्वायर्ड लायक फॉर कार्डियक बायपास ऑर समथिंग. ओनली वेन केसीस ऑफ फ्रेश ब्लड वी कॅनॉट एक्सेप्ट युअर कार्ड्स टील द टायम वी हॅव फ्रेश ब्लड कमिंग इन. और केन्नाय कितें रेअर ग्रुप नेगेटिवाचो स्टॉकान ना वी टेल यू होल्ड ऑन वील एक्सेप्ट युअर कार्ड आफ्टर आवर डोनर कम्स. सो ओनली वेरी रेअरली दॅट हॅपन्स. अदरवायज युअर कार्ड इज ऑनर्ड बाय ब्लड बँक. आमी तुमचो कार्ड केन्नाय घेता जेन्ना तुमकां रिप्लेस करूंक जाय एनी 1 युनिटाक तो कार्ड तुमी सरेंडर करूंक जाय. हो कार्ड जीएमसीनूच घेना परत. Azilo and Hospital आनी 2 गव्हर्मेंट ब्लड बँक आहा. वी एक्सेप्ट द्या कार्ड ती आमची कार्ड घेता. सो दीस कार्ड कॅन बी यूज एनीवेर ओनली इन गोवा इन द गव्हर्मेंट ब्लड बँक. सो तुमचो रगत जेन्ना वयर तुमी रगत दिता एक ब्लड टेस्ट पासून जाता. कंपल्सरी मॅन्डेटरीली वी टेस्ट फॉर 5 डिसीजीस हेपेटायटीस बी, हेपेटायटीस सी, HIV, मलेरिया एंड सिफिलीस. कितेंय एबनॉर्मल आयलें जाल्यार तुमकां कळोवंक जाय जाल्यार फॉर्माचेर जेन्ना तुमी भरता लास्ट दॅट इज 1 टिक. वूड यू लायक टू नो ऑफ एनी एबनॉर्मल टेस्ट. तुमकां पळोवंक जाय कितें एबनॉर्मल आयलें जाल्यार रिएक्टीव आयलें जाल्यार तेन्ना तुमी येस टीक करीत जाल्यार आमी तुमकां फोन करून परत आपयता कावन्सल आनी रीटेस्ट. रिमेंबर दी टेस्ट जे करता इज व्हेरी व्हेरी सेन्सिटीव. खूब कॉल्स पॉझिटीव येता. सो नथींग टू वरी इफ यू गेट अ कॉल यू हॅव बीन रीटेस्टेड. ओके. सो इफ यू वूड लायक टू नो ऑफ युअर टेस्ट टीक अ येस दॅट आय वूड लायक टू नो ऑफ एनी एबनॉर्मल टेस्ट. सगळे बरें आसा जाल्यार कॉल येवचे ना. सपोज कितेंय रिएक्टीव आयलो जाल्यार वी डू गिव यू अ कॉल एंड वी रीटेस्ट. ओके. सो नथींग टू वरी अबाउट दॅट. So I welcome you all, come forward, donate blood and share your experience with others. कित्याक तुमी पळयतले hardly it takes few minutes of your time. Go share your experience next time आनी 5 लोकांक मेळटलें.
at least decide to donate, like in your village when you are having this yearly आयजचो दीस कसो तुमी धरयतात दियात आनी 3-4 म्हयन्यांनी तुमकां जाता जाल्यार तुमी कॅम्प आहा बांबोळी लागींच आहा येवन दियात दादल्यांनी परत 3 म्हयन्यांनी दिवंक जाता आनी बायल मनशांनी इंटरवल 4 म्हयन्याचें आसता बायल आनी दादल्यांचे क्रायटेरिया सेम डोनेशनाक फक्त बायल मनशान प्रेग्नंट आहा की भुरग्यांक दूध दितात नर्सिंग मदर्स एंड प्रेग्नंट वुमन कॅन डोनेट ओन्ली 1 वर्सांनी डिलिव्हरीचे डोनेट करूंक जाता एंड विथ वुमन हू आर मेन्स्ट्रुएटिंग they cannot donate blood during their days of menstruation. This is the only difference. Otherwise, kind difference na. Your weight has to be more than 45 or more than 55 kg body weight, and you can comfortably donate blood. So I welcome you all. Come forward, experience this, share your experience with others, and save lives. Thank you so much. देव बरें करूं डॉक्टर तशेंच सगळे तुमकां स्टाफांनी देव बरें करूं म्हणटात आमच्या देशाची देव बरें करूं म्हणटात सो मागता सगळ्या लोकां कडेन आमी ब्लड डोनेट करून कोणाचो तरी जीव वाचुया खंयचे तरी फॅमिलीक जे आयज स्ट्रेसान पडूंक शकता नाजाल्यार टेन्शनान पडूंक शकता की पेशंटाक तेंचो जीव वाचोवन तेंच्या घराक खुशालकाय हाडया मागता लोकां कडेन हाजीर जावन ब्लड डोनेट करया एक पर्यंत चालू आसतलें तुमकां जसो टायम मेळटा तुमी हांगसर येवचो आनी ब्लड डोनेट